The thing that I want to talk about today is basically it's very close to my heart, and this is the clan I want to be a part of. I always wanted to be a part of this clan. I always wanted to be the person who teaches his kids and the way they grow up to have the same beliefs that I had. And this clan was the benchmark for those feelings that I have, those concerns that I have. थोड़ा सा recap, while growing up, जब मैं बड़ा हो रहा था तो कोई इतने ओपन माइंडेड माशरे में हमारी परवरिश नहीं हुई. हमारे लिए to have a Christian friend or a Hindu friend or a Jewish friend was not a normal thing. ठीक है, आप दूर दूर से सामने रखो था, लेकिन you cannot have him as a friend. हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान होने के नाते कुछ बनता है, और thousands of things that nowadays I don't see people having. जब हम मुसलमानों में ज़्यादा घुसते थे तो there is a complete sectarianism के यार ये डिफरेंट सेक्ट का है, नहीं इसका बिलीव ये नहीं है, नहीं आप ज़्यादा मुसलमान हैं वो कम मुसलमान हैं, नहीं आप अच्छे वाले मुसलमान हैं वो बहरे वाले मुसलमान हैं. तो मेरे बड़ी सोच पे दबाव पड़ता था कि क्यों हम एक इंसान को एक इंसान की तरह नहीं लेते. Why would I have to, if I'm not talking about religion, if I'm not talking about a specific topic, why do I have to have the same beliefs as another person? We can have a community जहाँ पे हम एक इंसान को एक इंसान की तरह ले सकते हैं और लोगों को इन चीज़ों पे जज नहीं कर सकते हैं. उनके पर्सनल बिलीव्स रह सकते हैं. फिर जब थोड़े बड़े हुए, कॉलेज पास आउट किया और सारा कुछ पास आउट किया, तो कुछ आज़ादी मिली चीज़ों में, बाहर जाना शुरू किया, तो मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग दोस्त बनना शुरू हुए, बहुत अच्छे दोस्त बनना शुरू हुए. समझ आया कि देयर आर मोर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. फिर जब आगे गए, यूनिवर्सिटी वगैरह में पहुँचे, तो फील हुआ कि यार भाई, द थिंग दैट इज़ विद सेक्ट्स हियर इज़ द सेम थिंग विद रिलीजन्स. देयर आर मोर सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस. फिर कहा यार इस सोच वाले को क्या कहते हैं, ऐसी सोच वाला इंसान कौन होता है, इसकी कोई डेफिनेशन होती होगी और उसमें मुझे हिस्सा बनना है. तो पता लगा कि भाई लिबरल्स होते हैं. लिबरल्स वो लोग हैं जो किसी को उसके रिलीजन के ऊपर जज नहीं करते. रिलीजन उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं होता है इंसान के अच्छे या बुरे होने. लिबरल्स वो लोग हैं जो किसी नॉर्म को हिट नहीं करते और किसी पे अपनी राय को इन्फ्लिक्ट नहीं करते कि भाई नहीं तू ऐसा है, तू नहीं है, वो यार ठीक है, दिस इज़ योर सेट ऑफ बिलीफ, दिस इज़ माई सेट ऑफ बिलीफ. वो चाहे रिलीजन में हो, चाहे नॉर्म्स ऑफ लाइफ में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे किसी में भी हो. लेट्स कम टुगेदर ऑन अ पॉइंट जहाँ पे हम लोग एक टेबल पे बैठ सकें और लोगों के अंदर टॉलरेंस आ सके, बर्दाश्त कर सकें लोग एक दूसरे को. मुझे लगा यार इससे बेहतर तो कोई जगह ही नहीं है. आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. दिस इज़ मी. माई नेम इज़ अब्दुल लिबरल मन्नान. एंड देन आई endorse people who are doing that. To name a few, there are some actors, some journalists, some religious scholars, everybody was there, and I was like, okay, that's fine. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा घुसा, इंडोर्स किया, पता लगा, तो एक और चीज़ भी देखने में आई कि भाई there is something wrong with it. There is something very wrong with it, क्योंकि ये जो लिबरलिज्म है मेरा, ये जो मेरी कम्युनिटी है ऑफ लिबरल्स, इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वही वाले कंजर्वेटिव्स बन रहे हैं जिन कंजर्वेटिव माइंडसेट से मैं छोड़ के आया था. जिस कंजर्वेटिव माइंडसेट को मैं छोड़ के पीछे आया था कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे रिलीजन बॉदर नहीं कर रहा, जहाँ पे सेक्टेरियनिज्म बॉदर नहीं कर रहा, जहाँ पे उसके सर्टेन फैमिली बिलीव मुझे बॉदर नहीं कर रहे. हम एक टेबल पे आके बैठे हैं विद 5 people of 5 different opinions coming together in a peaceful society. ये बदल चुका है. Now liberalism is a new religion. क्योंकि अगर आप religious हैं तो आप गलत हैं. अगर आप मेरी लाइकिंग के मुताबिक religious नहीं हैं तो आप गलत हैं. अगर आप मेरी थिंकिंग के मुताबिक कोई अपनी थिंकिंग रखते हैं तो आप गलत हैं. अगर आप अलिफ नहीं करते हैं तो आप गलत हैं. मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ कि अगर आप हाया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करते हैं तो आप गलत हैं. आप क्रिश्चियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, आप हिस्ट्री की एक बड़ी गलत मिसाल कायम कर रहे हैं और आप इंटॉलरेंस की बहुत बड़ी बुनियाद रख रहे हैं. ठीक है, होगा, पता नहीं.
لیکن اگر آپ بابری مسجد کو چرچ مندر میں کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ کا سب کچھ اپنا آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ آئی ایم ویری اگینسٹ کنورٹنگ چرچز انٹو ماسکس, بٹ اگر آپ کسی چرچ کو ایک مسجد میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ اوکے ہے. لیکن اگر آپ کسی مسجد کو ایک ڈسکو میں, ایک تھیٹر میں, ایک اس میں کر رہے ہیں تو nobody is betting an eye on that. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں بڑی عید کے اوپر تو آپ ظالم ہیں, آپ جابر ہیں, آپ جانوروں کو مار رہے ہیں. لیکن اگر آپ میک ڈونلڈس میں چکن مار رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ آواز ہی نہیں اٹھا رہے, کیونکہ مرغی تو سب کو پسند ہوتی ہے, بکرا, بیل, گائیں سب کو پسند نہیں ہوتی. ایک بڑی اسٹرینج, میں نے ایک بڑی ہیومینیٹیرین عورت اور بڑی, میں امپریس ہوا ان سے. ان کی ٹویٹ تھی کہ بھائی کیونکہ کرونا وائرس ہے, لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے, تو وی شوڈ پوسٹ پون بڑی عید ٹو دسمبر. بھائی ہر چیز سمجھ آتی ہے, میں آپ کی بڑی عزت کروں گا کہ آپ لرنڈ ریسسٹ ہوں, آپ لرنڈ کرٹیسائز کرنے والے ہوں, اور آپ کو پتا ہو آپ بات کیا کریں. تو میرا مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آج کل کا جو لبرل ہے از اے نیو کنزرویٹو. ہم لوگ کن ذہن ہیں. آپ لبرل ہو کے لوگوں میں آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, آپ کے صرف وہ ایکسیپٹنس ہے جو آپ کے مطابق ٹھیک ہے. آپ کرسچینٹی, آپ اسلام, آپ جوڈزم, کسی بھی مذہب کا, ہندوازم کا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لائٹر ورژن پکڑا دیا جائے جس میں آپ سب خوش ہیں. ہر چیز کا لائٹر ورژن نہیں ہوتا. آئی وانٹ ٹو میک اے سوسائٹی, آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اے سوسائٹی جہاں پہ ہم واقعی ہی اگلے کے بلیفس کی قدر کریں. اگر اس کے submitting my will to Allah is what Islam is what being a Muslim is, then I should do it. I cannot say کہ یار it's my life, my rules, I can take it, my religion, my Islam. You can't do it. Be a liberal all you want, but don't go other than the book that has been given to you, other than the rules. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی جان یہ رول بک ہے ایک, میں اس کو فالو نہیں کروں گا, میں دوسرے کو فالو کروں گا کیونکہ دیٹ سوٹس می, اور میں اپنے آپ کو کہوں گا بھی وہ. ایسے نہیں ہوتا. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ آج کل کا جو لبرل ہے وہ ایک نیا کنزرویٹو ہے, وہ کن ذہن ہے, اس کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, اور وہ صرف ایک گھوڑے پہ سوار ہے جہاں پہ بلیم گیم کرنی ہے, چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے وہ سرٹن سیکٹ آف پیپل ہو تھنک دا سیم وے ہو. اینی تھنگ دیٹس اگینسٹ دیم از رانگ اینڈ اینی تھنگ دیٹ ابائڈس بائی دیم از رائٹ. تو پھر پرانے زمانے کے کنزرویٹیوز اور آج کے لبرلز میں کیا فرق ہے؟